Hello everyone, I am Akanksha and today I am back with another interesting story. Today we'll be discussing the story of a foolish king whose greed for gold destroys his own happiness. So my dear students, welcoming you all to SP Education, and in this video we are going to discuss another chapter of our prose piece, The Golden Touch. Plus 2 first year ro ଆଉ ଗୋଟେ prose piece ଆମେ ଆଜି discussion କରିବା ଆଉ golden touch କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି Nathaniel Hawthorne. So ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା golden touch ର ମାନେ କଣ? So golden touch ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନେଲି ସ୍ପର୍ଶ ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାଥନିଏଲ ହଥର୍ନ. So introducing the author, Nathaniel Hawthorne, July 4, 1804, ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ହେଉଛି 4th July 1804 ରେ and ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ହେଉଛି May 19, 1864. Is an American novelist and short story writer. So Nathaniel Hawthorne ଜଣେ American novelist ଥିଲେ. Novelist ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଔପନ୍ୟାସିକ ଥିଲେ ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ novelist and short story writer. ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ stories ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ. His themes often centers on the inherent evil and sin of humanity and his works have moral messages and deep psychological complexity. So ମୁଁ ୟାକୁ ବହୁତ simple language ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି. His theme ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ବା ନୋଭେଲ ସେ ଲେଖନ୍ତି ତାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ସେଣ୍ଟର କରେ ବା କାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରେ ଇନହେରେଣ୍ଟ ଇଭିଲ. ଇନହେରେଣ୍ଟ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ. ସୋ ଇନହେରେଣ୍ଟ ଇଭିଲ, ଇଭିଲ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖରାପ ବା ମନ୍ଦ, and sin of humanity, evil and sin of humanity. sin ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାପ. ସୋ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା, ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଥିବା ଖରାପ ଜିନିଷ ଆଉ ପାପକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ବା ତାଙ୍କ ନୋଭେଲରେ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି. ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଥିମ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ. And ଏଗୁଡେ କହିବାର ମାନେ କଣ? His works have moral message. या द्वारा से हमको गोटे moral message दवा पाई चाहती, माने किछि गोटे नीति शिक्षा दवा पाई चाहती. And deep psychological complexity. माने ए वर्ड टी बहुत पिलां को पढिबार डिफिकल्टी आसे बिकॉज़ माने पी को लगेगी पढंती. बट एठी पी टा साइलेंट रहइबो, याको पढाबो साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल वर्ड टा कोथरो आछि? साइकोलॉजी रो आसीछि. साइकोलॉजी रो अर्थ कोन? मनोविज्ञान बा मनस्तत्व. आउ साइकोलॉजिकल रो अर्थ कोन? मनस्तात्विक. मनस्तात्विक कॉम्प्लेक्सिटी रो अर्थ होछि जटिलता. से स्टोरी रे किछि हमको शिक्षा मिलिबो आउ सेथरे डीप साइकोलॉजिकल फैक्ट्स मध्ये थाए. एबे हमें देखिबा ए स्टोरी टी कहा ऊपरे. मु तमानकु वीडियो रो बिगिनिंग रो टिके हिंट दे दिथली दैट टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी अबाउट अ फुलिश किंग. गोटे बोका राजा को विषय आज हमें पढिबा जे कि निजर सुना पाइथिबा अत्यधिक लोभ हेतु सब हैप्पीनेस को हरि दैछंती. सो वार्म अप टी देखिनबा प्रथमे. Human beings have fascination for gold. याको fascination पड़िबनी, this is called fascination. So human beings मଣିष मानकर गोटे fascination थाए. गोटे fascination अर्थ होची मोह. आउ याको इंग्लिश तो माने कहि परिबो passion or interest. So human beings करो सब लोक मानकर, सब मଣିष मानकर सुना प्रति गोटे मोह थाए, गोटे इंटरेस्ट थाए. Unusual greed for gold invites sorrow, doesn't it? So किछि वस्तु प्रति मଣିଷ मानकर टिके लोभ थाए. But से ग्रीड से लोभ जदि लिमिट क्रॉस करी गला, जदि यूजुअल न है कि दैट इज जदि सेटा अनयूजुअल हे गला, ताले सेटा काहा को इनवाइट करे? सॉरो को इनवाइट करे, माने दुख को इनवाइट करे. सो अनयूजुअल ग्रीड फॉर गोल्ड. सो सुना पई असाधारण लोभ काहा को इनवाइट करे? दुख को इनवाइट करे, दुख को आमंत्रण करी थाए. डजंट इट? नुहे कि Hawthorne's story The Golden Touch narrates the misery of a legendary king. So आज ये जो गोल्डन टच रे हथर्न कौन हमको दर्शाइछंती? द मिजरी ऑफ ए लेजेंडरी किंग. मिजरी रो अर्थ होची दुख. केमती जने लेजेंडरी किंग माने जने किंबदंती संपन्न जने राजा किपरि दुख पाइछंती, हु सफर्ड फॉर हिज डिजायर टू मास गोल्ड. जे कि निजर इच्छा पई, प्रबल इच्छा पई, तांकर प्रबल इच्छा काहे कि थिला? टू गेट अ मास गोल्ड, माने प्रचुर सुना पाइया पई तांकर इच्छा थिला. आउ सेही प्रबल इच्छाटी तांको दुख आनी देछि. रीड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द टेक्स्ट. आउ आज टेक्स्ट पढ़िले हम जानि परिबा. And note how King Midas. So what was the name of that king? King Midas. So यांको विषय तो मैंने आगरो मध्ये सुनिथिबो. He is a very famous king. So King Midas को विषय आज हमें पढ़िबा, who was obsessed with the yellow metal. So yellow metal एटी काहा को कुहाउची? गोल्ड कथा कुहाउची. से जो येलो पदार्थ बा येलो वस्तु कथा कुहाउची, गोल्ड कथा कुहाउची. And King Midas was obsessed with it. आउ से येलो मेटल प्रति King Midas को गोटे लोभ थिला, गोटे मोह थिला. So, एबे देखिबा हम टेक्स्ट. Long ago there lived a very rich man called Midas. So बहुत वर्ष पूर्वरु there lived जने रहउतले, जने रिच लोक रहउतले called Midas. ताको ना होची Midas. Besides being rich, धनी थिले, ता छडा कोन थिले? Besides अर्थ होची छडा. So धनी थिबा सत्वे he was a king.
So he was not only a rich man but also he was a king. से जने राजा थिले and he had a little daughter called Marigold. So तांकर गोटे छोट झियो मध्य थिला ता ना होची Marigold. So देखि परथबो he was so obsessed with gold that he has named his daughter as Marigold. तांको निज झियोर नाम मध्य Marigold रखिचंदी. What is the color of the flower Marigold? It is yellow in color. से जेहेतु येलो मेटल प्रति एते आकृष्ट थिले सो तांको झियोर ना भी से Marigold रखिथिले. King Midas loved gold more than anything else in the world. So King Midas दुनियार समस्त जिंस छड़ा सुना को बेसी भल पाउथिले. He liked being a king chiefly because he loved his golden crown. So King Midas has a golden crown and he liked being a king. तांको राजा हवा पई एथि पई पसंद थिला because he loved his golden crown. तांकर जो मुकुटटा थिला सेटा होची golden crown. गोटे सुनार मुकुट थिला and तांको राजा हवा पई एथि पई पसंद थिला because तांको से मुकुटटी बहुत पसंद थिला. He loved his daughter dearly too. Along with gold, तांको झियो को मजे से बहुत भल पाउथिले. And the more he loved her, more gold he wanted for her sake. So ताको जेते से भल पाउथिले ता पई से सेते सुना मध्य चाहुथिले. When King Midas saw the golden light of the sun at evening, जेते बेले King Midas संध्या बेलर सुनेरी सूर्यग्रहण को देखंती, he wished it could turn everything into real gold. से कोन भाबंती ए जो सुनेली सूर्यंकर रश्मि जो जिंस ऊपर पड़िबो को सब सत सुनारे परिवर्तित हे जांदा की. When Marigold came to him with a bunch of sweet yellow flowers, au jete bele Marigold तांको झियो जते बेले तांको पाकू bunch of yellow sweet flowers जते बेले हळदिया फुलरो गोटे गुच्छा धरि के आसे, he would say से कोन कुहंती, if they were as golden as they look, they would be worth picking. So से कोन कुहंती जेहेतु तांकर गोटे ऑब्सेशन थिला गोल्ड प्रति, से कोन कुहंती जदी ए फुल गुडी को सत गोल्ड रे हेथांते ताहले मन को तोळिबा वैल्यूएबल हेथांता, तारो अर्थ थांता. अर्थ अर्थ होची वैल्यू मूल्य ले जाय कि एगुडी को मूल्यवान हेथांता. Even the roses in his garden did not please him anymore. Even तांको गार्डन रे सबुडु बेस्ट रोजेस थिला जोडा कि तांको आउ एबे प्लीज करेनी. प्लीज अर्थ होची हैप्पी. तांको एबे खुशी दिएनी. The largest and sweetest and most beautiful roses ever seen. तांको गार्डन रे को प्रकार रोज थिला, लार्जेस्ट सबुटु बड़ गोलाप थिला, स्वीटेस्ट सबुटु सुमधुर बासना वाला गोलाप थिला and most beautiful roses ever seen. Ever seen माने केही एते सुंदर गोलाप अलगा कोटी देखि नथिबे, सेते सुंदर गोलाप तांको गार्डन रे थिला because they were not made of gold. आ एते सबु सुंदर सुंदर फुल थाई कि मध्य ए सबु राजा को प्लीज कर नथिला. The reason was they were not made of gold. से फूल गुडी को सुनारे तयारी होई नथिले. And although the king was very fond of music in his youth, और जदि ओ राजा तांको युवक समय रे तांको यूथ समय रे म्यूजिक को बहुत पसंद करथिले. फॉन्ड ऑफ म्यूजिक माने he likes music. से गीत को पसंद करथिले तांको युवक समय रे. The only music he loved now, but एबे तांको टेस्ट चेंज हेची. से एबे गोटे ही म्यूजिक सुनिया पई पसंद करंती was the sound of golden coins. सुना कॉइन पड़िले जेमते साउंड हुए तांको एबे सेही म्यूजिक टा खाली सुनिया पई भल लागुची. One against another. So golden coin रो साउंड तांको एबे सुनिया पई भल लागुची. At last, शेषरे King Midas could not bear अर्थ होची tolerate बा सहिबा. So शेषरे कोन हला King Midas को एम्ति सिचुएशन आसी गला अलगा किसी जिंस को छुईबा कथा सजे भी करि पालेनी. To touch anything that was not gold. तांकर ऑब्सेशन एते लिमिट क्रॉस करि गला जे एबे से गोल्डन जिंस छडा अलगा किसी जिंस को छुईबा पई मध्य पसंद करनथले. He used to go down to a secret room. So the King Midas has a secret room. तांकर गोटे secret room थिला जोठी की से प्रतिदिन जानती आ जोटा की तांकर अंडरग्राउंड गो डाउन माने तांको जो महल थिला ता तळे थिला से सीक्रेट रूम टी अंडर हिज पैलेस. सो तांको पैलेस रो तांको राजमहल रो तळे थिला से सीक्रेट रूम टी where he kept his precious store. Precious रो अर्थ होची मूल्यवान जोठी की से तांकर सब मूल्यवान जिंस को रखिथिले. He would let himself in and count his gold pieces. से निजो को सब बेले से रूम को नेकी जानती आउ से रूम को जाई की से तांकर जो गोल्डन पीसेस गुडा को सब सोना रीति आइदिबा खंड गुडी को सेठा जाई की से गणंती. He would hold the bars of gold. आउ कोन करंती सोनार पीस गुडी को सेडा को जाई की से धरंती and admires his gold cups and plates. आउ तांको पाखरे किछि सोनारी तयारी हितिबा कप आउ प्लेट मध्ये थिला से गुडी को से बहुत एडमायर करंती बा. एडमायर अर्थ होची शोइंग लव. सो से जो गोल्डन कप आउ प्लेट्स प्रति मध्ये निजर भलो पाइबा को शो करंती.
until he could hardly bear to leave them. ଆଉ ସେ ରୁମ୍ ରୁ ସେ ସେତେ ଯାଏ ଆସନ୍ତିନି ଯେତେ ଯାଏ ତାଙ୍କର ମନ ସେଠି ନ ଭରିଛି। ହାର୍ଡଲି ର ଅର୍ଥ ହଉଛି କ୍ୱଚିତ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ରୁମ୍ ରୁ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତି। Now in those days a great many wonderful things used to happen just as they do today. So ଏବେ କିଛି ଦିନ ହବ ବହୁତ ମିରାକୁଲସ୍ ଜିନିଷ କିଛି ହଉଥିଲା, ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ କିଛି ହଉଥିଲା। One morning କଣ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଥିଲା? One morning ଦିନେ ସକାଳେ କଣ ହେଲା, King Midas, ରାଜା ମିଦାସ was in his treasure room. ତାଙ୍କ ସେ secret room ରେ King Midas ଥିଲେ when he noticed that the sun was shining into the room more brightly than usual. So ସେଦିନ ସେ ନୋଟିସ୍ କଲେ, ଦିନ ସକାଳେ ରାଜା ମିଦାସ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ରେ ଥିଲେ, ସିକ୍ରେଟ ରୁମ୍ ରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେଜର ରୁମ୍ ରେ ଥିଲେ, ଯୋଉଠିକି ନୋଟିସ୍ କଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମିଟା as you ସାଧାରଣତଃ ସେ ରୁମ୍ ରେ ଯେତିକି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରେ ଆଜି ଟିକେ ବେଶୀ ବ୍ରାଇଟ୍ ଦେଖାଉଛି, ବେଶୀ ଟିକେ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଉଛି। Not only that, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, but a stranger stood there. So ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କଣ, ସେଠି ଗୋଟେ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ଛିଡା ହେଇଥିଲା। Do you think it is a thief or someone else? କି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି କି ତାଙ୍କ ଟ୍ରେଜର ରୁମ୍ କୁ? Smiling at him, ଆଉ ସେ stranger ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁକି ହସୁଥିଲା। In the light of the sunbeam, ସେ ଯୋଉ ସନଲାଇଟ୍ ପଡିଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ପଡିଥିଲା, ସେଇ ସନଲାଇଟ୍ ରେ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଛିଡା ହେଇଛି, ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ଛିଡା ହେଇଛି, ଆଉ ସିଏ କିଙ୍ଗ ମିଦାସକୁ ଦେଖିକି ହସୁଛି। King Midas knew that he had locked himself in as usual and so he guessed that his visitor was no ordinary person. So ରାଜା ମିଦାସ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ରୁମ୍ କୁ ଥରେ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ଭଲସେ ଲକ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିନା ପରମିଶନରେ କିଏ ଭିତରକୁ ଆସିଲା? ଭିଜିଟର ତାଙ୍କ ରୁମ୍ କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଅର୍ଡିନାରୀ ପର୍ସନ ନୁହେଁ, ମାନେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ। The stranger looked at the gold pieces that the king was counting. So ସେ stranger, ସେ ଅପରିଚିତ ଲୋକ କାହାକୁ ଅନେଇଥିଲେ? ସେ ଗୋଲ୍ଡ ପିସେସ୍, ସୁନାର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେଇଥିଲେ that the king was counting. ରାଜା ଯୋଉ ସୁନା ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣୁଥିଲେ, so ସେ stranger ସେଇ ସୁନା ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେଇଥିଲେ। So ତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ? You seem to be a very rich man, he said. So ସେ stranger ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ଜଣା ପଡୁଛ। But it has taken me a long time to collect this gold. But ଏଠି କିଙ୍ଗ ମିଦାସ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନୀ, ବଟ୍ ଏତିକି ମନି ମତେ, ଏତିକି ଗୋଲ୍ଡ ମତେ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା, said King Midas. If I could live 1,000 years, I might have time to get richer. So ମୁଁ ଯଦି 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଆହୁରି ସମୟ ରୁହନ୍ତା, ମୁଁ ଆହୁରି ରିଚ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆହୁରି ଧନୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଲ୍ଡ କୁ କଲେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। What? Aren't you satisfied? asked the stranger. So ଏଠି ସେ ଯୋଉ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କଣ ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଇ ନାହାନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ? What else do you want? ଆପଣ ଆହୁରି କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଏତେ ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି। Midas thought carefully. So Midas ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ସହକାରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। This was a wonderful chance. ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଚାନ୍ସ। And he felt that the stranger had magical powers. ଆଉ ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି କଣ ଦରକାର ତୁମର, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଜିକାଲ ପାୱାର୍ସ ଅଛି, ନହେଲେ ସେ କାହିଁ ପଚାରିବେ? I am tired of collecting my riches so slowly. ମୁଁ ମୋ ଗୋଲ୍ଡ କୁ ବା ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କୁ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲେକ୍ଟ କରି କରିକି ଥକି ଯାଇଛି, he said. ସେ କହିଲେ, I wish everything I touch could be turned into real gold. So ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ମତେ ଆପଣ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପଚାରିଲେ, so ମୋ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପାୱାର ଥାନ୍ତା ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତି ସେ ସବୁ ସୁନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାନ୍ତା। The golden touch, exclaimed the stranger. So stranger କଣ କହିଲେ ଚିତ୍କାର କରିକି? Golden touch, ତାହେଲେ ଆପଣ golden touch ଚାହୁଁଛନ୍ତି। Are you sure you would not regret it? ଆପଣ sure ତ? ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ପାୱାରଟା ପାଇଲା ପରେ ସେଥିରେ ରିଗ୍ରେଟ କରିବେନି ତ? ଅନୁତାପ କରିବେନି ତ? How could I regret such a thing? ମୁଁ କେମିତି ସେ ଜିନିଷ ରିଗ୍ରେଟ କରିବି? ମୋର ଯୋଉଟା ଦରକାର ମତେ ଯଦି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିବ, ସେଇ ଜିନିଷରେ ମୁଁ କେମିତି ରିଗ୍ରେଟ କରିବି, said Midas. It would give me perfect happiness at last. ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମତେ ପରଫେକ୍ଟ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଦେଇପାରିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଦେଇପାରିବ। Very well then, the stranger said. ତାପରେ stranger କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଭଲ କଥା। As he turned to go, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିଲେ, କଣ କହିଲେ? Tomorrow at sunrise, you will find that you have the golden touch. So ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ସେ stranger ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ବୁନ ଦେଇକି ଗଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଗଲେ। କଣ କହିଲେ? Tomorrow at sunrise, ଆସନ୍ତା କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ତୁମର ଗୋଲ୍ଡେନ ଟଚ୍ ର ପାୱାରଟି ପାଇଯିବ।
The light of the sunbeam brightened so vividly that Midas closed his eyes. So the light of the sunbeam, सूर्यଙ୍କର ରଶ୍ମିଟା ଏତେ ବ୍ରାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଏତେ ଉଜ୍ଜଳିତ ହେଇଗଲା so vividly, vividly ର ଅର୍ଥ ହଉଛି intensely ବା deep ବା ଯାହା କହିପାରିବ in a bright manner. So ସେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମିଟା ପୁଣି ଥରେ ଏତେ ବ୍ରାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଯେ କିଙ୍ଗ ମିଦାସ କିଛି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। and when he opened them again, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲନ୍ତି, the stranger had gone. ସେ stranger ଯିଏ କି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ସେ ନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ, ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି। So ଏବେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟୋରୀରେ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି। ୟୁନିଟ୍ 2 warm up. How did King Midas feel when his desire for turning everything into gold was fulfilled? So ତୁମେ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛ, ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡିଜାୟାର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କଣ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ସେ ଟଚ୍ କରିବେ that will turn into a real gold. So ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟି ତାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ସେ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ, ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। Read the following unit of the text and mark how King Midas felt when what he touched changed into gold. ଷ୍ଟୋରୀର ଏଇ ପାର୍ଟଟି ଆମେ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କିଙ୍ଗ ମିଦାସ କେମିତି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟଚ୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ରିଏଲ ଗୋଲ୍ଡରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ତା ପରଦିନ ସକାଳେ କିଙ୍ଗ ମିଦାସ ଅୱାକ୍ ବିଫୋର ଦ ଡନ୍। ଡନ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭୋର ସମୟ, ଏହାର ଅପୋଜିଟ କହିପାରିବ ଡସ୍କ, DUSK। ସୋ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜା ମିଦାସ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଗଲେ। ହି ଲୁକ୍ଡ ଇଗରଲି, ଇଗରଲି ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବ୍ୟଗ୍ର ଭାବରେ, ସେ ବହୁତ ବ୍ୟଗ୍ର ଜଣା ପଡୁଥିଲେ ଟୁ ସି ଇଫ୍ ହିଜ ବେଡ୍ ହ୍ୟାଡ ବିନ୍ ଟର୍ନ ଇନଟୁ ଗୋଲ୍ଡ। ଆଉ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦଟି ମିଳିଥିଲା ସେଟା ସତରେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବେଡ୍ଟି, ତାଙ୍କ ଖଟଟି ଗୋଲ୍ଡରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ବଟ୍ नो, ବଟ୍ ହେଇନଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ ବିନ୍ ବିଫୋର। ସୋ ଏଟା ସେମିତି ଥିଲା ଯେମିତି କି ଆଗରୁ ଥିଲା, ନର୍ମାଲ ଥିଲା, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥିଲା। ହି ଲେ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇଗଲେ। ଭେରି ଡିସଆପଏଣ୍ଟେଡ, ଆଉ ବହୁତ ଡିସଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ବହୁତ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ହତାଶ ହେଇଗଲେ। ଲୁକିଂ ଆରାଉଣ୍ଡ ହିଜ ରୁମ୍, ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ର ଚାରିପାଖରେ ଦେଖିକି ସେ ବହୁତ ହତାଶ ହେଇଗଲେ। Suddenly, the earliest sunbeam of the rising sun shone through the window and up to the ceiling above. So suddenly କଣ ହେଲା, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିକି ବହୁତ ନିରାଶ ହେଉଥିଲେ ଯେ କିଛି ପାୱାର ତ କାମ କଲାନି, ଜଣେ ଆସିକି ମତେ ଏମିତି କହିଦେଇକି ଗଲେ, ବଟ୍ ସେ ପାୱାର ତ କିଛି କାମ କଲାନି। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା, ଯୋଉ earliest sunbeam, ରିମେମ୍ବର ଦ ଥିଙ୍ଗ, ସେଦିନ ରାଜା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ସନରାଇଜ ହେଇନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ କଣ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସାଙ୍ଗରେ ତମକୁ ତମ ପାୱାରଟି ମିଳିବ। ସୋ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାୱାରଟି କାମ କରିବ। ସଡନଲି ଦ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ସନବିମ୍ ଅଫ ଦ ରାଇଜିଂ ସନ୍ ଶୋନ୍, ଏଠି শাইন ର past tense ହେଇଛି ଶୋନ୍, ଚମକିବା, through the window। ସୋ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତାଙ୍କ ଝରକା ଦେଇକି ପଡିଲା ଆଉ ଚମକୁଥିଲା। ଅପ୍ ଟୁ ଦ ସିଲିଂ ଏବଭ୍, ଝରକାରେ ପଡିକି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଉପରେ ସିଲିଂ ଯାଏ ପଡିଲା। ଇଟ୍ ସିମ୍ ଟୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଇଟ୍ସ ଗୋଲ୍ଡେନ ଲାଇଟ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ହିମ୍। ଲାଇଟ୍ ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ କାହା ଉପରେ ପଡୁଥିଲା, କିଙ୍ଗ ମିଦାସଙ୍କ ଉପରେ। ଲୁକିଂ ଏଟ୍ ଦ sheet of his bed, Midas was astonished to find that it had become cloth of gold। କୋଉଠି ଶୋଇଥିଲେ, ଖଟ ଉପରେ। ସେ ଦେଖିପାରିଲେ, ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। astonished ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କଣ ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା ତାଙ୍କ ପାୱାରଟି କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା। ଯୋଉ ବେଡସିଟ୍ ଉପରେ ସେ ଶୋଇଥିଲେ, ସେ ବେଡସିଟ୍ ଟା ନର୍ମାଲ କ୍ଲୋଥ ରୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ କ୍ଲଥ ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। The golden touch had truly come to him. So finally जो राजा चाहूଥିଲେ golden touch तांको मिल जाऊ, से golden touch तांको मिलिगला। With his first sunbeam, with the first sunbeam, प्रथम सूर्य रश्मि रे से तांको पावर टी पाई जाइथिले। King Midas got out of bed in excitement. राजा बहुत excitement रे, बहुत उत्कंठार सहित बाहर को गले। He touched one of the legs of the bed. As he did so, and it immediately became a golden pillar. सो तांकर पावर टी को चेक करिया पई से कोन कले, खटर गोटे लेग को, माने गोटे खुरा को से छुई देले, एंड इमीडिएटली संगे संग कोन हला, एहा गोटे गोल्डन पिलर रे कन्वर्ट हे गला। ही पुल्ड द कर्टन एट द विंडो, तापर से कोन कले, जाई की झरकारू कर्टन को बा परदा को उठेले, एंड एट वंस इट बिकेम गोल्डन टू। आउ एहा मध्ये से जो परदा को छुई थिले, से परदा मध्ये गोल्ड रे कन्वर्ट हे जाइथिला। ही पुट ऑन हिज क्लोथ्स, तापर से तांको ड्रेस पिंधिथिले, एंड फाउंड हिमसेल्फ ड्रेस्ड इन गोल्डन क्लॉथ। तापर से जानि पारले जो ड्रेस से पिंधिले, से ड्रेस मध्ये अबे गोल्डन ड्रेस रे कन्वर्ट हे जाइछि। ही टुक अप हिज स्पेक्टाकल्स एंड पुट देम ऑन, तापर से निजर चश्मा को काढी की पिंधि पकेले, एंड ही फाउंड ही कुड सी नथिंग एट ऑल। तापर से जानि पारले जे से चश्मा भीतर देखि से किछि देखि पाउ नांती, बिकॉज़
चश्मा कोथि थे ग्लास रे बट जेहेतु किंग मिदास से चश्माटा को टच करथिले से ग्लास रे चश्माटा एबे गोल्ड रे चश्मा रे कन्वर्ट हे जाइछि द ग्लासेस हैड टर्न इनटू गोल्ड से जो काचर चश्मा थिला एबे साहा सुनार चश्मा हे जाइछि एंड हमें काचो मध्ये देखि काहे देखि पारो बिकॉज़ इट इज ट्रांसपेरेंट बट गोल्ड तो ट्रांसपेरेंट नुहे दैट इज द रीजन ही कुड नॉट सी थ्रू देम सीजी चश्मा मध्ये देखि किछि देखि पाले नाही ही टुक देम ऑफ अगेन से पुणी थरे ताको खोली की रखि देले So my dear student, this much it for today's video. ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ଏହି story ଟିକୁ ବହୁତ enjoy କରୁଥିବ and we'll be completing the entire chapter in our next video. Till the time we meet next, stay tuned to SP Education. Do like, comment, share and also subscribe to this channel if you haven't yet. Do check out my channel Literature Library for more such informative videos. Thanks for watching this video.